Ngamahan nga Diyos, ngamahan Diyos Inahan, Diyos Anak, ug Diyos Espiritu Santo. Labay kami kamamainday o inyo San Miguel. Happy Fiesta. Happy tanan sa mga celebrant o birthday. Now si Derek si Auntie Margaret. Happy ayon. Wish na ko nga tanang mga kasakit sa imong dughan wala na o ihatag lang kay siya ray bahala sa tanan. Ayaw pangundang pangayo kay dili na niya ihikaw kay siya pa kung makautang ka niya og bag-ang pulihan karag sukan o mura to happy birthday o sa akong kinakusgan si Mr. and Mrs. Dumaog, si Kuya Antonino, o si Ate Victoria, happy birthday. O salamat kayo nga taliwala sa inyong trabaho dito na minduyog mo rin sa celebration. Salamat sa kayo, og dako, og happy birthday, o tanang mga kabalakan ninyo. Siya ray bahala sa tanan. Kanang kay siya pa seek first the kingdom of God. Yung buhat siya ay bahala ug unsay mga kabalakan ninyo tanan. Og happy birthday. Og sa akong kinakusgan nga anak si Pritchell May Manyabo birthday. Akong kuan sa labing amahan ng Dios nga hinaot nga dili man kuan sa anak nga mutabang sa amahan ginahan pero ang amo lang kuan nga kita ka namo nga magkapamilya nga dili po lisod sama namo nga unsay po pangayoon sa mga kuan pohon mahatag nimo nganong aya sa nang uyab-uyab kay kanang uyab magtagad ra na kuan gyud focus sa study kay asa ra man na pohon ug naday trabaho. Gamay na lang, pinag tuig. Kana imong mga kabalaka sa imong mga leksyon, lisod, ayaw kabalaka na kasi ay bahala. O, happy birthday. O, sako pong my love, si ako kay Kasturya, murag, kuadra gini, murag talagsalan sa kay kumingon ni mo. Babes, I love you. Kansukan kurang once in a blue moon lagi ko moingon nga mutawa ka ni pero kabalo ang Ginoo nga unsa pud siya kamahal kay sa kadaghan siya gid akong giunungan pero love jo kay naman siya kay siya ra gyud po miunong nako nga wala sa akong pagkabisyoso sa akong pagkabadlungon siya gyud po miunong nako. Ug dagay kog pasalamat na sa Ginoo nga siya dai po gihatag nako kapares kay ug wala ang talipon ni gihatag sa Ginoo siguro patay na talipon ko ug nako sa persuhan makaron. Og babe, I love you. Og happy birthday. Og ni ang amigo si Rapi Jan. Happy birthday, Dong. Kanang padayon ng binutan na sige kay para tagaan ka reward ni Mama Inday nga saray kabalo kung sa iyang ihatag nimo sa imong pagdakopot. Salamat kayo nga sa imong kagamay wala lagi pong kaming tuokan ni Mama Inday. Og happy birthday sa akong paring Monsignor. Happy birthday dia. Aga ko kay kakuan lang. Pasalamat lang ko sa Ginoo nga nagpagamit jud kagayo sa atong pundok. Ikaw mo yamong haligi, ikaw mo mong himplo nga malikon pud mi kay ikaw gud nga mong Monsignor, nag-iisang Monsignor. O happy birthday. Sa akong pong kuan si Prince, si Kayla Diluso.
kay happy birthday kay. Ang ako lang kay kuan nimo nga tagaan ka og kuan sa labing gamhanan nga Dios nga maisugol padayon sa imong journey of life. Dayon ang akong kaistorya nimo nga giisip ka na kong anak kamong duha ni Grace. Ug unsa og mato mo palay welcome pilatong yun mo kay kita tanan dire og doon pa lang ta giisip gyud ang mong mga anak ug igsuon tanan. Walay lain mas kamo tanan lahi ra gyud mo sa akong igsuon sa akong inahan ug amahan. Gilahi mo no pag-isip kay lahi ang espiritual sa material. Ganong og adto ta sa balay pilatom unsay na ug manungkab og dukot na ay dukot kaon ana unsay kuan gyud ang ako nga giisip mo nako nga mga anak og happy birthday sa Kainday Loren. Happy birthday day, laban lang sa atong siya ray kabaluan na pero salamat kayo sa imong paggantos sa imong pagsakripisyo po kay siya ray mubalo sa tanan kay kabalo man siya na kay padayon sa imong pagkabutan og happy birthday og sa akong kanpod si Reverend Rafael Dong. Salamat kay Dong nga nagpagamit ka sa atong Ginoo sa atong pagtuo nga usahay ang uban makaingon gyud dili ayon kay digid sa iyo ang atong relihiyon gyud dili ang atong pagtuo kay makaingon man na sila nga usab sila mura nga buang pero laban lang kay ang Ginoo ray mantigo nato kay iya mangita og pagtuo og happy birthday kanimo Dong Jolski. Happy birthday daghan kay gamahal nimo Dong. Kami diri sa Alpha ayaw ka kuan nga ayaw isipan nga nag-inusara ka kuan kay kami tanan gamahal gyud nimo nganong padayon pag binutan ipakita nga ihemplo po ganitong dapita nga lahi ang atong relihiyon pinasahi sa ubang relihiyon o padayon lang ampo permente kay siya ra tubag sa tanang mga pagampo nimo og happy birthday og sa Mr. and Mrs. Pangasian, salamat kayo sa inyong pag-anay og happy birthday. Ang ako gikuan lang sa labing aman nga Dios nga tagaan mo o kapiskay panglawas, grasyag panalangin, kalipay, kalinaw sa pamilya o magigiusa. Salamat kayo nga mingani pud mo dayon bisag kuan sa inyong mga trabaho kung sa inyong kakuan sa inyo mihatag imong panahon diri ug happy birthday ninyo ni Floyd ug ni Lisabi. Happy birthday og salamat kayo labing aman nga Dios. Salamat ikaw nagahatag rig mga grasyang panalangin sa mga celebrant. Salamat kayo ug sa man ilang mga kahilingan sa nagkasing-kasing. Salamat ikaw nagatagbo naghatag kag kaalam ug kabalo. Salamat kayo labing ang mga Diyos. Wala kayo may mahimo kung wala ikaw. Ang ibalik ang himaya kanimo lamang labing ang mga Diyos. Magbubuhat sa langit ng siyo tayo labing kami Senyor mamainday. Happy birthday ninyong tanan. O once again, good evening. Thank you so much, Board Member Pedro Manyabo. And the next to give his message is no other than Reverend Prince Jelmar Manyabo. But before we will acknowledge our special guest, Miss Aisa Bacolio, together with her son. Thank you so much for coming in and with this